Silence. Over. Pertama में 2 मिनट माँ का बात करूँगा माँ 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 आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे ओ आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे ओ मामीरा शरणं मम श्री अरविन्द शरणं मम ॐ मामीरा शरणं मम
श्री अरविन्द शरणं मम। ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय। ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय। जय जय भगवती जय जय माँ। जय जय भगवती जय जय माँ। दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर सत्यंश जात आम्भे माने भारत वर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुन मातः एही भारत वर्ष आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे आम्भे माने व्रती सुन मातः एही भारत वर्ष आविर्भूत हुओ सहाय हुओ। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर रे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही तोर सही मंगलमय मूर्ति देखा उत्सुक सुन मातः एही भारत वर्ष आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भेमाने दियमा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियमा हृदय बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तुही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर से स्वर्ग शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश होला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्प सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संवरण रे आत्मगोपन करी रहिथिला। आगत सही जुग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंद रे वहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव रे उपयुक्त हेउ। हे मातः विनाश कर क्षिप्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी नमुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतःस्थरे विनाश कर। गोटिए भी जेपरी आम्भमानंक मध्य जीवित रहिता पारे विमल निर्मल जेपरी होई प्रार्थना मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशय तार म्रियमाण भारत हे मातः आम्भमानंकु महत् कर महत् प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत नय। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रियार्य संतान आम्भमानंक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतःस्थरिपु संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेतार्य जाति भारत पवित्र काननी उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ निवास करो।
ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତଃ ଭାରତର ଯୁବକ ଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା। ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମା, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଟୋକିଓ, ଜୁନ୍ 7, 1916। ଦୀର୍ଘ କେତେ ମାସ ବିତିଗଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଗଲା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାନ୍ତରର ସମୟ, ଏକ ସ୍ଥିତିରୁ ଆଉ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣତର ସ୍ଥିତିକୁ ଉତ୍ତରଣ। ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସକଳ ହୋଇଥିଲା ଜଟିଳ, ଅଭିନବ। ଆଧାରର ପ୍ରୟୋଜନ ଯେପରି ଥିଲା ବହୁ ଅନୁଭୂତି ଓ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସଂଗ୍ରହ, ଯେଉଁଥିରେ ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା, ତାହା କ'ଣ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଏକଥା ଜାଣିବା ତା ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ପରଦା ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ହେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଭୁ, ତୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲି ଏବଂ ତୋତେ ମିନତି କଲି ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଟି ଆସି ଅଧିକାର କର, ସେତେବେଳେ ତୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରାଣମୟ ଆୟତନକୁ ସଚଳ କଲୁ। ସେ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ତାର ଆତ୍ମବିକାଶ ଓ ଏକତ୍ୱ ସାଧନର ପ୍ରୟୋଜନବଶତଃ ଗୋଟାଏ ସୁସମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର କୌଣସି ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକାଶ ସଙ୍ଗେ ତାର ପରିଚୟ ନଥିଲା। କର୍ମ ମଧ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଏହିପରି ଫେରି ଆସିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରାଣ ଯନ୍ତ୍ରଟିର ଗୋଟାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଅବସ୍ଥା। କାରଣ ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ସର୍ବଦା ତାହାର ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଧାରାନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, କଷ୍ଟକର, ସମୟ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ଯଦିଓ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ତୋ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଅନୁଭୂତି, ତୋ ବିଧାନ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିଲା ଅଟଳ, ଆଉ ଏତେ ସବଳ ଓ ସଚେତନ ଯେ କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ଆସି ସତ୍ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାଣପୁରୁଷ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ତୀବ୍ରତମ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରାୟ ଲାଭ କଲା ସୁସଙ୍ଗତି। ଦିନେ ଯେପରି ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ସୁସଙ୍ଗତି ପାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁସଙ୍ଗତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆଧାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଫେରିଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣପୁରୁଷ ଫେରି ପାଇଛି ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାଶ୍ୱତର ଅନୁଭୂତି। ଯାବତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ଓ ସକଳ ରୂପାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ତୋର ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିପାରୁଛି। ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ଏତେ ବିଶାଳ, ଏତେ ସକ୍ରିୟ, ଏତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକଶିତ ଯେ ସେହି ସଙ୍ଗେ ଏକ ହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଅନୁଭବ ପୁନର୍ବାର ଅନୁଭୂତ ହେଲା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ତୋତେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ଏକଥା ସେ ଭୁଲିଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଏ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଅବସ୍ଥା ମାତ୍ର। ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଭୀର ଭକ୍ତିରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ସେ ତୋତେ କହେ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଉଠାଇ ନେଇ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ। ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ତାର ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଓ ଆବିଳତା ଏବଂ ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବା ସକାଶେ ସେ ତୋ କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରେ, ଯେପରି କ୍ରମଶଃ ତାହାର ସକଳ ଲିପ୍ସା ଓ ସକଳ ସୀମା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତୋତେ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ମା Savitri, Canto 4, the vision and the boon. Then suddenly there rose a sacred steed amid the lifeless silence of the void. In a solitude and an immensity, a sound came quivering like a loved football. Hard in the listening spaces of the soul, a toss fluttered his ivories with delight. An influence had approached the modern reins. A boundless heart was near his longing heart. A mystic form involved his earthly shape.
All at her contact broke from silent sin. Spirit and body thrilled, identified. Leaned, on, leaned in the grasp of an unspoken joy. Mind, members, life were morse in ecstasy, intoxicated as with nectarous rain. His nature's passioning stretches flowed to her, flushing with listenings, mad with luminous wine. All was a limitless sea that heaved to the moon. A divinizing stream possessed his veins. His body cell awake to spirit sense. Each nerve became a warning thread of joy, tissue and place for true beatitude. Allied the dawn, unplumbed the some subconscious scale, thrilled with the prescience of a longed for trade, and filled with flickering crests and praying tongues, even lost in slumber, mute, inanimate. His very body answered to her power. The one he worshipped was within him now. Flame pure, eternal, traced a mighty face, appeared and leaves moved by immortal world. Leads which drums leaves dripped over rapturous soul, a marble monument of pondering soul, a forehead sides craved and large like ocean's gaze, towards heaven two tranquil eyes of boundless thought, looked into man's and saw the God to come, looked into man's and saw the God to come. মা তুম বগিচার দিনে মু বসি মা তুম বগিচার দিনে মু বসি ভাবু ভাবু তুম কথা ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ ଖୁସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ବସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦେ ମହକ ଭରିଲ କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦେ ମହକ ଭରିଲ କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ ଓଠର ପାଖୁଡ଼ା ମୋର ଉଠଇ ଥରି ତୁମ ସୁରଭିତ ପବନର ଦିଗକୁ ବାରି ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ନୀତି ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ନୀତି ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ମୋତେ ସେ ଡାକଇ କିନ୍ତୁ ଦିବସ ନିଶି ମା ତୁମ
ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ, କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି। ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ, କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି। ସେ ଆଖିରେ ତା ଛବିକୁ ଦେଇଛି ଆଙ୍କି, ତୁମ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ମୋ ମନ ପକ୍ଷୀ। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା। ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ ଖୁସି। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। ମା ବହି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୋଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରସାରତା, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେ ଚେତନା ତୁମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ। ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବି, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୟରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି।
ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଣାମ ଆଟ୍ ଦି ଲୋଟସ୍ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ, ଆମକୁ ମାନବ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମକୁ କାହିଁକି ମାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମନର ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ମନର ପ୍ରତିନିଧି ମାନବ। ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଟି ଆସିଛି ସିଏ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶକୁ ସାଧନ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଯିଏକି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମନକୁ ଠିକରେ ବୁଝିନୁ। ମନଟା କ'ଣ, ମନର ପରିଭାଷା କ'ଣ, ମନର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମନ କହିଲେ ସଂଗଠନର, କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଏବଂ ବିରୋଚନାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝାଏ। ମନ କହିଲେ କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମନ ହେଉଛି ସଂଗଠନର, କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଏବଂ ବିରୋଚନାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ଖାଲି ମନ ନୁହେଁ, ମନଟା ହେଉଛି ସଂଗଠନର, କ୍ରିୟାଶୀଳତାର, ବିରୋଚନାର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ତାମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବାର କାପାସିଟି ଅଛି। ସଂଗଠନ ମାନେ ସବୁକିଛିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମନ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସବୁକିଛିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ, ତାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ବାହନ। ମନ ସେ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ନୁହେଁ, ମନ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନକୁ ବହନ କରି ଆଣିବାରେ ସିଏ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଅଛି, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଣିକି ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପ ଦେବାରେ ଯିଏ ସହଯୋଗ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ମନ। ମନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସେ ଆମକୁ ରସାତଳ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଦିଆସିଲି କାଠି ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କାମରେ ଲାଗୁଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଉପକାରୀ। ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଦିଆସିଲି କାଠି ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି କି ନାହିଁ? ସବୁ ଛାରକାର କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ନିଆଁ ଟିକେ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରପର ୟୁଜ୍ କେମିତି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ସହଯୋଗ କରେ। ମନ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିବ? ତାର ଯୋଉ ସହଜାତ ଗୁଣଟା ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନତା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଲା ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି। କେତେବେଳେ ହବ ଏଟା? ଯେତେବେଳେ ମନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହବ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାଠୁ ବଳି କଦର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଭିଭାବକ ଭୂମିକା ବହିରେ ମା ଏ କଥାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଭିତରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି କିଏ? ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ମନ ଯଦି ପ୍ରପର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରସାର କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସାରତା ଦିଗକୁ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣରେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ, ଜଗତ ସୁଖରେ ମୋର ସୁଖ, ଜଗତର ସୁରକ୍ଷାରେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ ସେ ଜଗତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ମନ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ହବ? ତାର ଯୋଉ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନଟା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି, ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୋର ପରିସରକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲା, ସେ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ରଖିଥିଲା, ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମୁଁ କେବଳ ତାର ସେବା କରିବି।
ताकू मानिबे आउ काहाकू मानिबे वर्तमान दुनिया सब बड़ किए से खोजिला पुणी बड़ को जाना तो गोटे माध्यम दरकार ना नहीं तेणु मु जहाँ को नमस्कार कली से देखला अरे ये कौन ताकू नमस्कार कला जहाँ को से नमस्कार कर निश्चय बड़ तेणु आकु पचारानी से जहाँ को नमस्कार कला से भाला सी बड़ पुणी सी देखला आउ जो नमस्कार कर ये तो आउ जो नमस्कार कला ए शेष राजा को डगर जो गला खबर दे ताकू गाँ लोक मैंने सब नमस्कार कले तापरे ये राजा डगरटा ताले बड़ तार सेनापति आसिले ताकू समस्त नमस्कार कले ये ताकू बड़ तापर राजा पाखे खबरटा पहुंचला भाविले पिला एमती कौन संकल्प नहीं डाक से पिला डकाला देखिले से भितर भितर sit here on the mat sit on the mat सेठू पिलाटी पचारे कौन तू चिंता कर ना दुनिया जो सब उड़िया बुझी कैन अंडरस्टैंड उड़िया कैन अंडरस्टैंड उड़िया से उड़िया ठीक अच्छी ठीक अच्छी किसी ओडिया किसी इंग्लिश कह तेणु राजा पचारे तो कौन संकल्प नहीं द किंग आस्क्ड द चाइल्ड व्हाट डिटर्मिनेशन हैव यू पिलाटी उत्तर दौर मु संकल्प नहीं दुनिया जो सबुठ बड़ मुझे ही सम्मान देवी द चाइल्ड टोल्ड द किंग आई हैव डिसाइडेड who is the most respective I'll respect him तापर राजा पचला तो दृष्टि रे दुनिया सबुठ बड़ कि सबुठ सम्मान जो कि ना आपण then the king asked the child according to you who is the most powerful person the child answered you the most powerful person then to whom do you think to respect तापर पचारे तू क्या बर्तमान सम्मान दो चिंता कर टू यू आपण ओके कम टुमोरो आसंता काले आए मो पाक बर्तमान पिला आसी दिन नेक्स्ट डे द चाइल्ड केम टू द किंग देन द चाइल्ड आस्क्ड द किंग व्हाट विल आई डू हियर एठी मु कोन करिवि You will watch our God. You will watch our God. तो आम भगवान को जोगी तोर काम है तो आम भगवान को सबुदिन जोगी ओके से बर्तमान नाइट वाचर है पिलाटी द बॉय बिकेम ए नाइट वाचर ओनली 4 years 4 वर्ष पिला मात्र 4 वर्ष पिला यही प्रकार संकल्प नहीं पिला को जगिव तुम पिला बर्तमान जगिव क्या ठाकुर राति एट नाइट one day the child came before the king and asked, "O king, I will afraid, so give me a stick." मु भय करी तेरे मतलब बाड़ी देता बाटे धरले आ भय करी द किंग gave him a stick with that stick he moving here and there
ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି? ବାଡ଼ିଟାକୁ ଧରିକି ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି। One day the child came before the God and asked the God, "Oh God, how beautiful you are! Are not you fear of? तुमको डर लगुनी? How can you sit for a long time in one place?" कहला तमे गोटे जार के एते समय रोज तो डर लगुनी? तो थकी पड़ना? Are not you tired? No, I am not tired. You come with me. We will play together in the moonlight. Very politely and very simply. ପିଲାଟି ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, "ଓ ଗଡ୍, come with me. We will play together in the moonlight." ଏ ଜହ୍ନ ଆଲୋରେ ଆମେ ଉଭୟ ଖେଳିବା। କେତେ ବଢିଆ ଜହ୍ନ ଆଲୋ ପଡିଛି। Both the God and the child played together whole night. When the dawn came, ରାତି ପାହି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ, when the dawn came, the child told the God, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି, "Oh God, you go to your seat. The priest will come now for worshiping." ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୋହିତ ଆସି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ। If they will not get you, they will punish me. ଯଦି ସେ ତମକୁ ନ ପାଇବେ ମତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ କରିବେ। Go to your seat. Every day such type of a game they played together. The God and the child played together in the moonlight. One day the God played all day, all night. पूरा खेलुछन ता सहित। दिन भी खेलुछन, रात्रि भी खेलुछन। One day an incident happened. When the priest will come before 10 or 15 minutes, the child told to the priest, told to the God, "The priest will come now, you go to the seat." The God went to his seat. ପିଲାଟି କହୁଛି, "हे भगवान, तुम ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଅ, 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରୋହିତ ଆସିବ, ତମ ପୂଜା କରିବ ହେଲା।" ଗଲେ। ଯେହେତୁ ରାତି ସାରା ଖେଳିଛନ୍ତି, they both were tired. The God get into a deep sleep. ଗୋଟେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲେ। When the priest came, the child protested, "No, no, no, no. The God is very tired whole night. He'll come later. Not now. I will never permit you to open the door." कहला ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଖେଳି ଖେଳିକା। ଯାଅ ପରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନୁହେଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ହି ଇଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ, ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦ ଗଡ୍। କ'ଣ ଏ ପିଲା ଗୋଟେ ବାଚାଳ ଭଳିଆ କହୁଛି? ରାଗିଗଲେ। କ'ଣ କହୁଛି ଏ ପିଲା? Gave him a slap. ଥାପୁଟେ ମାରିଲା। Still, be careful. Look at the stick in my hand. I will beat you. ସେ କହିଲା, "ଦେଖ ମୋ ହାତରେ ବାଡ଼ି, ତ ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବି." And eventually the child beat the priest. ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟି କ'ଣ କରି ଶେଷରେ ପୁରୋହିତକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। The priest reported the king. ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୋହିତଟି ରାଜାକୁ ଯେ ରିପୋର୍ଟ କଲା, "You have got such a boy who is beating me, not permitted me to worship the God." ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଣିଛ ଯିଏକି ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଉନି। କେମିତିଆ ପିଲା ଆଣିଛ? The king sent some soldiers, threw out the boy. The soldiers came. ଦିଟା ସୈନ୍ୟକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଯାଅ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, find out the matter. The soldiers came and beat the child. ପିଲାଟିକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ and threw, ଫୋପାଡ଼ି ପକେଇଲେ। The child was injured, but the God cannot tolerate it. The God came to him and tried to serve him. ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ତାର ଏ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲେନି, ଚାଲି ଆସିଲେ ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ।
तो भगवान तार सेवा करने चली आसले द सीट वाज vacant God seat was vacant the priest came he could not find the God there वर्तमान पुरोहित आसिला देखला सीट रे भगवान and reported the king that the God was stolen ହେଲା भगवान चोरी ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ଭଗବାନ କିଏ ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା and the child knew everything ପିଲା ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଲା the soldiers came beat him very rigidly ବଡ଼ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଲାଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ but the God could not leave him ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିଲେନି at last the child told the God oh God you go to your seat otherwise they will beat me very rigidly से कौन कहले जे आपण जातु जगह को जातु तुम जगह को पला तुमको तुम जगार से न पाइले मत आहरी बाड़े जा जा द गॉड ओबेड द चाइल्ड एंड वेंट टू हिज सीट वर्तमान पिला कथा को मानिले डू यू अंडरस्टैंड मी The God understood the child. पिला कथा को वर्तमान बुझी पारले and went to his seat. Then somebody reported the king. The God is in the seat. How? They reported a false news. से केମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଖବର ଟେ ଆଣି ଦେଇଦେଲା ଯେ ଭଗବାନ ଚୋରି ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ରେ the king came ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଆସିଲେ told the priest pachale what is this the God is there how he reported falsely तो केमिति गोटे भूल रिपोर्ट टा कर दला जे भगवान चोरी ହେଇଛନ୍ତି बिचरा छुआटा बहुत मार खाइଛି तम पे the child was beaten rigidly because of you तमरी पई पिलाटा केते मार खाइଛି you are fully responsible for it you will be punished राजा कहले you will be punished हला then the king thought चिंता कलीटा केम संभव होला किछु समय पूर्व देखिथिले few minutes before the seat was vacant but now the seat is full of God the God is in his seat वर्तमान देखु जदि राजा भगवान वर्तमान ता सीट रे छथि few minutes before the God was not there किछु समय पूर्व भगवान तांको जगह रे नथिले किंतु वर्तमान देखु जदि भगवान जगह रे अछथि what a miracle king thought राजा चिंता कले ई केमिति गोटे चमत्कार हला ये तो हवा कथा नु किंतु गोटे हेगला then the child took the king to the sand where they played whole night see the child told the king see जो जारे खेलुथिले देखे दो see some ornaments were there those ornaments were there किसी ये जो गहना गुड़ा को सिर पड़ीथिला these are the God's ornaments so the king knew everything the child is telling the truth he is not false but the priest how he is a priest the king thought इटा केमिति पुरोहित है कि जानी पाउनी पिलाटा तो जहा कोई सत कथा कहूँ the child is telling the truth but the priest is telling the lie how he is a priest गोटे मिछ कहूँ सेटा केमिति गोटे हेछि पुरोहित पूजा करूँ मिछ कहूँ तापरे some days passed the king loved the child very much one day another king came to the king when he saw another came his king respected him bowed his hand तापरे मुंड नयला हाथ जोड़ला नमस्कार कला देखिला what a surprise my king is not powerful that king is very powerful
than my king. ସେଇ ରାଜାଟା ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ମୋ ରାଜାଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ. So I will leave the king. I will go to that king and serve him and obey him and respect him. ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସେ ନା ଏ ରାଜାଟା ମୋ ରାଜା ଯିଏ ମୋତେ ରଖିଛି ସିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହଁ, ଯିଏ ରାଜା ଆସିଛି ସିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି, ତା କଥା ମାନିବି. ଏ କଥା the child decided. But the king was not willing to leave the child. ରାଜା କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ. Was not willing to leave the child. କାରଣ such a child the king got. ଏଭଳିଆ ଏକ ପିଲାଟେ ରାଜା ପାଇଛନ୍ତି. It is very often rare case. ଅନେକ କେସ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ନୁହଁ. Very often. ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ହୁଏନି. Very often it happens. ଏଟା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ when the child's faith is very full of a simple. ପିଲାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ full of simple ହେଇଯାଏ, ପୁରା ସରଳତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହିଁ ଘଟେ. ଆଉ the king got such a child. ପିଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ. ତେଣୁ did not agree to leave the child. ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ସେ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ. But the child was determined to leave the king and to serve the another king. ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲାଣି ମୁଁ ଏ ରାଜାକୁ ଛାଡ଼ିବି, ଆର ରାଜା ପାଖରେ ରହିବି, ତାର ସେବା କରିବି. His king bored his friend. ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଇଲେ and requested, if you take the child, please have the Lord. ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଛି ତମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖ. I have that Lord. Okay. ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନୂଆ ରାଜା କହିଲେ. Then okay. But the child was a Muslim, but serving the Hindu. How is it possible? God is for everyone. God is for everyone. For Hindus, for Muslims, for Buddhists, for Jainis, for everyone. God is for all. भगवान समस्त. But where there is simplicity, God appears. जोटी सरलता अच्छी सेठी भगवान देखा जाए. Where there is no simplicity, there is no God. Whether he may be a Hindu or may be an Islamic or a Jainism or Christian, whatever he may be, simplicity is most important. To get that simplicity, mind helps. Because मन आमको साहाय्य करिवो ए सरलता लाभ करिवारे. गोटिए कथा को से गुरुत्व दब, भगवान होचंदी सर्वशक्तिमान, मु तांको ही विश्वास करिवि. God is the most powerful and I will believe him. Once the mind determined it, थरे जदि मन एक कथा संकल्प कर नहीं गला, the source of knowledge will appear. थरे जदि एक कथा चिंता कर नहीं गला, ता भीतर डिटरमिन नहीं गला, ज्ञानर दिगोटा ता भीतर खुली जाए. The source of knowledge will open and will also appear. देखा भी दो, ता भीतर ज्ञानरा देखा जी. His intuition will active. तार संबोधिता कार्यकारी है. Mind will silent. बर्तमान आमे जो मन पाइचे, ये मनटा साइलेंट है जो, ता इंट्यूशन टा एक्टिव है जो. ये इंट्यूशन एक्टिवेशन is the most powerful instrument. ये जो इंट्यूशन को एक्टिवेट करिवा, एटा होचे सबुठ शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट. इंट्यूशन ता. तर पिला इंट्यूशन द्वारा चलिबो. A child will follow the intuition. Intuition has the foresight. Intuition la foresight is. Foresight means agua दृष्टि.
He can know everything before happening. He will know everything before happening. This is the function of intuition. Intuition la काम है किसी गोटे हवा पूर्व से जान दी परियो. Even when a disease come, the intuition will give advice. ताको परामर्श दे दो. केबे रोग आसियो जणे दो. आवे केन कर दो. एई जिंसटा आम समस्त भितर अच्छे एटा कल्टिवेट करिया दरकार बिकॉज बाय कल्टिवेटिंग इंट्यूशन दैट वन प्रिपेयर्स टू लिव इन द फ्यूचर बाय कल्टिवेटिंग इंट्यूशन ए इंट्यूशन कल्टिवेट करिया द्वारा बा संबोधि ऊपर अनुसरण करिया द्वारा जने भविष्यत निमित्त बंचिया पे प्रस्तुत ही पारे. इट इज बाय कल्टिवेटिंग इंट्यूशन दैट वन प्रिपेयर्स टू लिव इन द फ्यूचर. Then for mind, 5 aspects needed. पांचटा दिग तार आवश्यकता है. First, mind must be spread. मनटा narrowness भीतर रहे. When one is narrow, when one thinks of oneself only, he will become narrow. जड़े तो केवल निज कथा चिंता करियो से narrow हो जिवो. When one thinks only of the God, will be spread. So which is important? I will think of myself, will it be narrowed? Is it correct? Or I will think of the God and will be spread. Which is important for me? Man should think of it. ମୁଁ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବି ଏଇଟା ଠିକ ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି କେବଳ ମୁଁ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯିବି କୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ? Which is most important for me? One must think it. So, mind is the instrument of judging which is right and which is wrong. एइथिपाई दिया है मन कोटा ठीक कोटा भूल जानिया पाई. Discriminate. Mind has the power of discriminating. First, up to 7 years, one must be concentrated. One must increase the power of concentration up to 7 years. From birth to 7 years, one must develop the power of concentration up to 7 years. गोटे छोटिया छुआ जो जन्म होउची तार 7 वर्ष बयस पर्यंत ता कौन करिया पड़ियो तार पावर ऑफ कंसंट्रेशन को डेवलप करिया पड़ियो. तेरे जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन कौन करे एनर्जेटिक कराए. माइंड जो विक्षिप्त है अपन जस्ट लाइक एन लेंस. हैव यू सीन लेंस? लेंस हैव यू सीन? लेंस हाँ लेंस. हैव यू लेंस? द सन रेज थ्रू द लेंस व्हेन इट इज पॉइंटेड इट कैन बर्न ए पेपर. हैव यू सीन एवर? सूर्य रश्मि को जदि गोटे लेंस माध्यम गोटे जगह पॉइंटेड कर दौचे से कागज ऊपर दौर. When it is spread, it cannot burn a paper. जिते सूर्य रश्मि तो स्प्रेड है पड़ुची सी पकई पार कहीं पावर ऑफ कंसंट्रेशन. When it is centralized, when the rays are centralized and pinpointing, then it is the most powerful. So it can burn a paper. जो सूर्य रश्मिटा गोटे जगह सेंट्रलाइज हो संकेन्द्रित हो से अधिक पावरफुल हो जहाँ बोले कागज को से पोड़ी दे आउ स्प्रेड हो इट कैन नॉट बर्न ए पेपर. इट कैन नॉट बर्न ए पेपर. से गोटे पेपर को पोड़ी पार. जस्ट लाइक दिस ए चाइल्ड मस्ट बी कंसंट्रेट ऑन व्हाट ही डज. से जहाटा करुची he should learn to be concentrated. How to make a concentration of a child, how to improve the power of a concentration of a child, what he or she likes most will inspire him or her. गोटे छुआ जहाँ निजे आग्रह करी करुची आमे से दिगरे तक इंस्पायर करिया एनकरेज करिया. Not impose our will on a child.
आम इच्छा को पिला पर के लदी दबा ना गोटे पिला जहाँ निजे आग्रह करुच्ची से दिगरे आम एनकरेज करवा और इंस्पायरिंग करवा तार से उत्साहित कर सपोज ए मोबाइल फोन a child is opening the mobile phone but cannot setting it properly what is our situation then आम परिस्थिति सेतल केमते गोटे पिला मोबाइल फोन टा खोल देछि हला किंतु सजाड़ी पारुनी आम सिचुएशन कोन आम बीपी टा है सेतबेले आम बीपी रे पैरामीटर ना पिया तो ये हाई दे दियो आईफोन टा माहि देछि पाठ पाठ कर देछि कोन करूछि ए पिला हैं then we are scolding the child आम गाली ग्लोज कर दोचे पिला this is very bad effect the scientist mind of a child is doing like this गोटे पिलार वैज्ञानिक मन ही एक कमटा करछ can we judge it आम एटा जान पड़ते विचार कर पड़ते the scientist mind every child has a scientist mind pulling touching pushing opening moving these are the mind of scientist गोटे पिलार ये जो गड़ेवा देखा एपट सेपट करवा ये जो कार्यकलाप गुड़ाक यहाँ हूँ साइंटिस्ट माइंड रो काम पिला भीतर से अच्छी इफ यू एनकरेज हिम he can do better in future another example I am giving very living example once a child of 6 years 6 years no in the standard 6 now in which standard are you studying 8 10 okay a child in standard 6 his father was a fisherman every morning his father goes to the deep sea for boating for fishing what he catches in his net come to the beach and throw and the boy was engaged to find out the fish crabs etc separate the child separates them but this job was not interested to the child when his father one day went into the sea the child became very angry and threw the moss with a crab crocodile crabs fish every water animals जहाँ जहाँ सब थिला पानी रे आसीथिला ता बापा जाल धरिक आनीथिला बोट रे कंकड़ा से माछ सब धरिक आनियो ताकू कादुआरे बाहर पके दो छुआ कहो तू एडा सब अलग अलग करियो माछ को अलग करियो कंकड़ा अलग करियो हला तापर ताकू जार ने कि बड़ झोड़ झुड़ रखि दो ताने बाजार बिक्री करियो ता बापार काम हला एटा प्रतिदिन व्यवसाय दिने एमिति ता बापा पूरा पळै जाइछ भितर किछि गोटे झोड़ा आनिक दे जाइछन ये बाछुची ता बापा जो जाय साला सब गुडा फोपाडला once happened very miracle a stone threw away and hit the glass of a car गोटे कार काच ऊपर एक बाजी गला just sitting a noble person very higher educated तो काचड़ा पर बाजी गला काचड़ा भांगी गला scattered से जो गोटे गेटी आनी थिला माछ कंकड़ा सबुडा पड़ी आसे ना ता भीतर गेटी भी अच्छी ना पानी रू आनिक सुखिलार पकईची सुखिलार जो कंकड़ा माछ ये सब गुड़ा गोटा हो पलैगला ये से कादुओ पंख सब फोपाड़ा गुड़ा ना ना बाहर को फोपाड़ दूँ मन इच्छा फोपाड़ दूँ रागी जाइए ना कुआडे फोपाड़ कौन ठीक अच्छे कि मन इच्छा फोपाड़ चलती फोपाड़ गुड़ा गोटे काच उपर जाई बाज जाइए गोटे घेटीटा बड़ पथरटा जाई बाज जाइए आला ये जो बाजी जाइए तापरे the noble person came the gentleman came what happened why are you throwing the stone can't get take up over you sorry sir I am not knowingly throwing the stone pilati kala na sorry sir mu eta jani suni foparni what happened to you well, I am interested in my project
but my father did not give me the chance. मो प्रोजेक्ट कर मन देती कि बापा मत से चांस टा देले मु प्रोजेक्ट करता घरे जेहेतु जबरदस्त तांकर इच्छा को लदी दौरान impose me to do this. I am not interested to do it. So angrily I threw. One of a stone hit your car. Not knowingly I threw the car. मु कार को जानी से ठोकर नहीं कि बाजू बाजू का बाजे बाय मिस्टेक तेणु सागे सागे ब्रेक क्षमा कर दियो बोली प्रेयर कला नो 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 दैट इज नॉट सुइटेबल फॉर यू एटा भूल मागिया तो भाई समुचीन होनी से गोटे बढ़िया कथाटे कहले तुम से कहले ए ग्लास इज ब्रोकन आई विल रिपेयर इट बट योर हार्ट इज ब्रोकन हु विल रिपेयर इट से कहले गोटे काचटा भांगी गला मु सजाड़ देवी तो हार्ट टा जो भांगी गला तो किए साड़ी तो जो हार्ट टा भांगी जाइए बर्तमान तो बापा भांगी देइछ योर हार्ट इज ब्रोकन बाय योर फादर हु विल रिपेयर इट I will do you something. मु तो भाई किसी करी which standard are you studying? I am in standard 6. In which school? पिला बते दला. Answer the boy. Then the noble but gentleman went to his school and consulted his principal and all other teachers. This child will do his project every day. Whatever expenses will be, I will bear it. जितने खर्चा हो ताको मो देबी. You will all cooperate. He will become a very good man in future. So गोटे बढ़िया पिलाटा भविष्य से गोटे भल पिला मुझे स्टडी कर तेणु ताको तुम समस्त सहयोग करियो जिते खर्च मु देबी. Standard 6, then standard 7. When he was studying in standard 8, his science teacher, Srinivasan Iyengar, his science teacher, once explaining how birds were flying, चढ़े माने केमती उड़ुचंती with pictures. 45 minutes a period. He told through pictures. छवि माध्यम से कही चले. Then asked, "Do you follow me?" Nobody answered. But this boy stood up straightly and told, "Sir, I could not understand your explanation. अपन जा बुझेले मु बुझी पाली नहीं. Repeat me again. आउ तेरे मत कौन. The sir take another period and explain it again. Still, the child could not understand. Then the teacher said, "We'll not study today. We'll go to the lake for outing. Are you interested?" "Yes, sir. We all are interested to go to the lake for outing." सब पिला कहले आमे सबु राज्य छ आउटिंग को जिया पे लेक को जिया पे आउटिंग सब. Then the teacher took all the students of his class to the lake and then point out, look at the birds, how they are floating, and then how they making position to fly, then how they get ready to fly, then how they are flying. Look at very neatly. Look at them very neatly. बर्तमान टीचर कहले देखो तमे पूरा निरीक्षण करी देखो चढ़े मैंने जो भाषुंट पानी रे देख के पोज नौ केमती डेणा कर पछगोड़ के आगटा के उड़ुं. ये जो पिलाटी जे बुझी पार ना कहला आई कैन अंडरस्टैंड हाउ बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई. बर्तमान चढ़े मैंने केमिति उड़िया सक्षम आई कैन अंडरस्टैंड इट. Then thought, if the birds are able to fly, why cannot I? यदि चढ़े माने उड़िया पे सक्षम अटंती तेल why can't I? मु कहीं परिन. I will try to fly. I read such a book to fly like a bird. मु एमिति गोटे बही पढ़ी जेमती कि मु आकाश रे केंद उड़ी हो से कथा जानी.
Then see, after matriculation, he studied aeronautic engineering. The teachers cooperated him very gladly. पिला को भारी खुशी मन सहयोग कले. When he left the school, his science teacher went to his college and reported everything about him to his lectures. Please help the boy. आमे तो सब साहाय्य करथुलु, दयाकर आपन के सहयोग करिवे. हला ए पिलाटा गोटे बढ़िया पिलाटा हो कारण he has the innovative mind, creative mind, a very concentrated mind, and he has the very concentrated mind. He will do something new in the world. Se kichh gote nuwa kichh gote karibo, and as a result, to make his mind concentrate, read Sri Aurobindo's Life Divine, then become the President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Can you understand? Dr. APJ Abdul Kalam. This is his biography. Dr. APJ Abdul Kalam. Concentration of mind made him the president. But it is very simple by nature. Dr. APJ Abdul Kalam, by his nature, is very simple. But concentrated mind, एकाग्र मना. जेहेतु डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एकाग्र मना आ बाय नेचर रे से बहुत सरल. ई सरल मना हेइथिवा जोगु से सब किछि ओबीडियंस रही. ओबीडियंस हेइछि बोली ता मन को फोकस करि परछि आ भगवान कर विश्वास रखिछि. श्रीमद लाइफ डिवाइन पढुथिले के लाइफ डिवाइन भीतर कोन निर्देश अछि. Sri Aurobindo's Life Divine, there is something new. Kichu gote nuwa katha अछि, the new energy that made him very concentrated. जोटा कि एपीजे अब्दुल कलाम को अधिक एकाग्र करैथिला. तो लाइफ डिवाइन भीतर जीवनटा केमिति दिव्य जीवन हो से सिक्रेटटा कोन जे खोजुछि जीवन को. Who is searching the life's mystery is not a general man, common man. जे जीवन रहस्य खोजुछि is not a common man, unique. So during our study, we should find out the mystery of life. आम जीवन रहस्य को हमको find out करिया पड़े. Then we can concentrate what we are doing, why we are doing, and how we are doing, and which attitude we are doing. What we are doing, how we are doing, why we are doing, and in which attitude we are doing. Can you remember? 4 things I told you. First thing, what I am doing. Then, why I am doing. Then, how I am doing. Then, in which attitude I am doing. 4 things. A child must follow these paths to be concentrated. ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କରୁଛି, ମୁଁ କିପରି କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କି ଭାବରେ କରୁଛି. ହେଲା କୋ ଭାବରେ କି କରୁଛି ତା ପଶ୍ଚାତ ଭାବ ମାନେ ଦ ପର୍ପସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଅଛି. ମୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଉଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କୋ ମନୋଭାବଟା ରଖା ହେଇଛି ତାମାନେ ସେଠି ପର୍ପସ୍ଟା ଅଛି. ମୋ କରିବା ପଶ୍ଚାତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି. ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ପସ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଡୁଇଂ. ମୋର ଯୋଉ କରିବା ପଶ୍ଚାତରେ ପର୍ପସ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି. 4 things very needed to be concentrated. ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କରୁଛି, ଆଉ କିପରି କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇକି କରୁଛି. ଆଇଦର ମୋ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି, ମୋ ବସ୍କୁ ବା ମୋ ଟିଚରକୁ ଖୁସି କରିବା କରୁଛି, କି ମୋ ବାପା ଜଗିକି ବସୁଛନ୍ତି ପାଠ ନ କଲେ ରାଗିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅର୍ ମାଇ ଟିଚରକୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅର୍ ମାଇ ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି. କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପର୍ପସ୍ of my doing? What is the purpose behind my doing? ମୋ କରିବା ପଶ୍ଚାତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ. ତେଣୁ concentration, discrimination. Discrimination means there are many things in the world, but which are helping to me,
which is very most precious to me, very precious to me. I will find out from the world, from the nature. This is discriminate. There are many things in the world. पृथ्वी रे बहुत कथा है. Everything to be learned. Nothing can be taught means everything can be learned. श्रीरंग का प्रिंसिपल कौन? Nothing can be taught. That means everything can be learned. Nothing can be taught. किसी शिक्षा दे जाई परिबोनी. That means everything can be learned. सब कथा शिखा. पिला तो सब कथा शिखुची. किए तब शिखेओ? पिला तो सब कथा शिखुची. तब किए शिखे दो? से तो शिखुची सब. तो शिक्षा पई तार नेचर होची ता स्कूल. Whole universe, whole nature is the school for learning. The whole nature is the school for learning. Now only book is the source of learning, which is very good to you. Either nature or book. Nature, right. So nature is the source of all knowledge. प्रकृतिटा होची सब ज्ञानर उत्स सोर्स. तेणु आमको कौन करिया पड़ो? We should make our child to be connected with the nature, not only in the book. आमको नेचर सहित कनेक्ट करिया पड़ो. बॉय सहित नुहे. आम कुछ बॉय रे कौन अच्छी तक पूरा फोकस कर. कहीं परीक्षा पड़ो. बॉय रे जहाँ लिखा अच्छे, what is written in the book, collect from the nature. The nature is the source of all knowledge. Then the child should be connected with the nature, and from the nature he will collect everything what he needs. Then पिलाटा से nature भितरु सब कथा को से संग्रह करियो जहाँ से जानिया पे चाहूँ. तो discriminate कर जाने what is needed to me, what is unuseful to me. कोटा मो पे दरकार नुहे, कोटा मो पे दरकार. How he will find it? When he is connected with his psychic, when he will follow the inspiration of his psychic, he can know which is useful, which is unuseful. जेतल से तो psychic से तो connect है जो, सेतल से जानी परियो, ता को तार पाई कोटा दरकारी, ता पे कोटा अदरकारी. केतल एटा हो? When he is in free, not in burden. When he is in free, he can find his psychic inspiration. Then each one should have the freedom to develop freely. School is just like this. The mother also says it. School should be an opportunity for progress, for the teacher as well as for the students. And each one should have the freedom to develop freely. I am repeating the message again. School should be an opportunity for progress, for the teacher as well as for the students. And each one should have the freedom to develop freely. So a child should grow freely, not in burden, not in imposing. She will find out his source. She will find the discipline for himself. He will educate for himself, not in our imposing. आमे जहाँ लदी दोचे सेही तरह से विकास करिवनी. आमे जो नियम दे दोचे से नियम को से फॉलो करिवनी. ता भीतर प्रेरणा अनुसार से चलियो. तो इंस्पिरेशन ए चाइल्ड कैन ग्रो प्रॉपर्ली. भीतर प्रेरणा अनुसार यदि पिला चलला तान से प्रॉपर्ली ग्रो करियो. यदि आम नियम अनुसार चलला he will become a don. कंढई जो कंढई को हमको नचिया पड़ियो. He will become a doll. Can we interested to become our child a doll? आम पिला को आम कंढई बनइबारे आग्रह रखिए कि हम पिला कंढई हो जो कंढई रिमोट द्वारा चलो कि अन्य जन हाथ में चलो. यहाँ हो कौटा आम पिला कंढईटा हम जे आम हाथ द्वारा हाथ में चलत यहाँ. Then the child will grow automatically, spontaneously, like a bird becomes flower. But कड़ाटा जमी फूलटे फुटुची. A child should grow like a bird becomes flower. जमी कड़ाटा फूल होची, a child should
grow like this. So each child should have the freedom. प्रत्येकर स्वतंत्रता रहे. Swatantra means he will follow his inner inspiration. Through concentration, he will in contact with his psyche. So concentration is most powerful. Basic of education, concentration. If we neglected at the age of 7, from birth to age of 7, if we neglected, then he will face many difficulty to achieve everything. Most important moment up to age 7. 7 वर्ष बयस पर्यंत सबुठु गुरुत्वपूर्ण अवस्था 7 वर्ष पर्यंत क्या से तार कनसेंट्रेशन पावर डेभलप हुए जदि कनसेंट्रेशन पावर डेभलप आम नेग्लेक्ट करदे गला सब बिगड़ला आउ तापर कनसेंट्रेशन आसो नरम अवस्था जमी करहब टाण होगला पर हो when the mud is in soft we can make a doll we can make everything but when it is very hard we can't make it आमे तो किस बने परिवार सॉफ्ट अवस्था तो बने तो सॉफ्ट अवस्था केते अप टू 7 years it is very soft तो हमको सही समय तक चैनलाइज करिया पड़ियो ता आखि आगे सब भलो को देखियो पड़ियो गाड़ी हमें चलो छे एक्सीलरेटर अछि to improve the speed increase the speed but there is brake also there to control the speed both are helping to move a vehicle गोटे गाड़ी टे को चलेवा को हेले एक्सीलरेटर जमी साहाय्य को स्पीड की बढ़िया भाई ब्रेक टा से साहाय्य को कंट्रोल करिया भाई देखो ना वो ब्रेक न रहू विदाउट ब्रेक व्हाट विल हैपन एक्सीडेंट मस्ट से ना पिला हमर नेगेटिव न रहू खाली पॉजिटिव रहू ताने खाली एक्सीलरेटर हैं खाली एक्सीलरेटर रहू ब्रेक टा न रहू कौन हम पिलार अवस्था जदि नेगेटिव पॉजिटिव दीटा रही नेगेटिव ऑपरेशन जानियो पॉजिटिव ऑपरेशन भी जानियो ताले नेगेटिव पॉजिटिव ता लाइफ रे जहां आसले भी उभय को जे डील कर जानथियो तामे प्रॉब्लम फेस करो ताको प्रॉब्लम आसियो तो बोथ आर इक्वल both negative and positive both are equal for learning then how a child will face the negative and how will face the positive he must have the stamina the strength to face both if the mind is strong never nervous then he can face everything the mind is strong he jai jahasu the life yes I'll do everything whatever it may be I'll face it all difficulties whatever comes to him if a child is ready to face it then will become strong then every difficult situation makes a child's mind very strong ना आमे कौन करूँ गोटे पिलार जते कष्ट सापेक्ष कार्य पिलार मन कौन करे जते स्ट्रांग करे आमे को ना पिला कष्ट नौ आमे तापे कर दवा सहज हो जाऊ ताल जे सहज हो मो पिला चालुची सपोज माय चाइल्ड इज वर्किंग प्रैक्टिसिंग वर्किंग माय चाइल्ड इज प्रैक्टिसिंग वर्किंग तर से निश्चय पड़िबो ना नहीं ही और सी मस्ट फॉल मेनी टाइम्स जदि आमे चिंता करे माय चाइल्ड विल फॉल he will be injured or she will be injured no my child will not work मो पिला चलीबनी मो पिला चला को इंजुर्ड होची पड़ी जाउची खंडिया जाउची मो पिला थाओ मो चलीबनी ताले मु ता कोन कर देबी आई विल पुट इन माय लाइफ जति केते वर्ष बंद रिया बोलिया लाभ रे हबो केते वर्ष पर्यंत आमे हम कोळ भीतर तो धरी बुलथुआ हबो से स्ट्रांग होबो ना नाही जदि पंचम श्रेणी के सप्तम श्रेणी पाठ पढे पिला को खुई दउची एटा माँ पुण्य सार्थक तो है तेणु वन मोर थिंग इफ माइंड if mind is there
to cultivate everything, then nothing is difficult for a child. ଯଦି ମନଟା ସବୁ କିଛିକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିଦେଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ହ୍ୱାଟ ଏଭର କମ୍ସ ଟୁ ସେ ତ କ'ଣ କରିବ ଫେସ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ପିଲାର ବ୍ରେଭେରିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଟୁ ବି ଏ ବ୍ରେଭ୍ ଚାଇଲ୍ଡ one's mind must be cultivated through concentration. Concentration, first thing, first you concentrate your God within you. ତମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କର। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଡୁ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ ସେଥିରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କର। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଗଡ୍ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ। ଦିଟା କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପାୱାର ଅଫ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି will lead me towards the divine. ମତେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନେଇଯିବ। My innovative mind, my creative mind will increase. ମୋର ଯୋଉ ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗ, ମୋର ଯୋଉ ଗଢିବାର ଯୋଉ ଦିଗ এটা ডেভেলপ କରିଯିବ। ତାହେଲେ he may be an engineer, may be a scientist, may be anything, and his life will progress rapidly. ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରାପିଡଲି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆମେ ଯଦି କହୁଥିବା ନା ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ବହି ପଢ଼ଉଛୁ ନମ୍ବର ଦେବୁ, ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବା ଟେଷ୍ଟ ଆର୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍। এই ମାର୍କ ଆଉ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପିଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଦୌ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି। ତେଣୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍। ଆମ ମନକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ମନର ସଂଗଠନ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଆକ୍ଟିଭ କରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଥଟ୍ସରେ ଆଣିଲେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେବା। What we think to put into practice, the mind will help. What we think to put into practice, the mind will help. ଆମେ ଯାହାଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। If the mind is dull, then the work will be dull. ମନଟା ଯଦି ଡଲ୍ ହେଇଗଲା କାମଟା ମଧ୍ୟ ଡଲ୍ ହେଇଯିବ। If mind is sharp, then the work will be perfect. ମନଟା ଯଦି ସାର୍ପ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ କାମକୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କରିଦେବ। ଥ୍ରୁ ପରଫେକ୍ସନ୍ our progress can be done. ପରଫେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରପର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ କାମ କରିବା। ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍। ଥ୍ରୁ ମାଇ ଆଇଜ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସି। ଇଫ୍ ଏ ସେ ମାଇ ଇୟର୍ ୱିଲ୍ ସି ଟୁମୋରୋ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍? ମୋ କାନ କାଲିଠୁ ଶୁଣିବ, ହବ? କାନ ତ ଶୁଣୁଛି, କାନ ଶୁଣିବାଟା ନା କାନ କାଲିଠୁ ଦେଖିବ, ଆଉ ସେ ଶୁଣିବା କାମଟା ବନ୍ଦ କରିବ। ଆଖି ଏଣିକି ଶୁଣିବ, ହବ? ଆଖି କେବେ ଶୁଣିବ କି? କାନ କେବେ ଦେଖିବ କି? ତାଙ୍କର ପ୍ରପର କାମଟା ପ୍ରପର ୱେରେ ହବ। ମାଇଣ୍ଡ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରେ, ହେଲା। ଯାହାର କାମ ଯୋଉଠି, ଯାହାର ପ୍ଲେସ୍ ଯୋଉଠି, ତ ସେଇଟା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ, ଟୁ ପୁଟ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେ, ଦ ମାଇଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ। ମନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟା କ'ଣ ହବ? ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଯାଇପାରିବ।
तो मन को ऑर्गेनाइज करने आमको नाम जप करा पड़ो। जो मनर शिक्षा कथा पड़ी मनर जो पांचटा दिग प्रथम है एकाग्रता व मनन शक्तिर वृद्धि, द्वितीय है प्रसारतार व्याप्ति दिग को आम गुरुत्व दवा, तृतीय है तर मन जो संगठन कर जान अवांछित चिंता गुड़िक आम भितर अस्थिरता को तैयारी कर अवांछित चिंता को आम वर्जन करवा। तो कौटा अवांछित कौटा वांछित ताकू से बारी जाना दरकार जान दरकार। आ सब बड़ कथाटी है पंचम दिगटा जोटा सेटा हूँ बाक संयम। आम अधिक कथा कहूँ बोली मानसिक क्षेत्र दुर्बल हो टिके कथार आम हठात रागी जाऊँ, भारसाम्य हर बसु, कौटा कहवा कथा आम जापारनु, जोटा कहवा कथा नुहे आम से कथाटा कही पकाचु जहाँफल आम परिवेश भितर तिक्तता तैयारी होची। तेरे जो परिवेश जो तिक्तता तैयारी होची आम भितर कौन कर अस्थिरता को सृष्टि कर। परिवार जदि तिक्तता तैयारी होची मनटा भल लगे खाली गुम मारिक बसुआ कौन गोटा कहीदेली कौन करदेली भूल हो गला गोटे ए प्रकार गोटे दुश्चिंता दुश्चिंता सब लगुत गोटे गिल्टी फिल लगुव कहीं जोटा कहवा कथा नुहे आम से कथा कहीदे जोटा करवा कथा नुहे से कम कर पकाचे। तेनाली बाक संयमटा सब गुरुत्वपूर्ण। मन प्रतिनिधि मानव हिसाब से आम जो साधनाटा अति गुरुत्वपूर्ण सेटा मन को आम एमती भाव में ट्रेंड करवा तालीम करवा जमीक सी जी आवश्यक से कथा कह आवश्यक अधिक कथा कह ना। अवांछित चिंता को से वर्जन कर चिंता से संगठित कर प्रसार व्याप्ति क्षेत्र में आम भर को से एक बोध को तैयारी कर व्याप्तिर बोध प्रसारतार बोध आओ एकाग्रता सामर्थ्यर विकास कर मन सहयोग कर जहाँफल कि आम एक दिव्य जीवन लईपर। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. Paramocha Prabhu Satya Nitya Tameva Kevalam Anuvarta Mahai Satya Manujivam Kevalam हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञाव हो उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करूँ। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम शांति शांति शांति।